Ano ganun birthday? Parang tama talaga, men. Okay, mga good. Pero bago na ulit. Kami naman naisip niya. Ano? Sige. Oo. Atal. Tapos, lagi na din. Nagbutan pa space. Ayaw na. Isip ko, diri-diri na. So, diri na. Ayan. Sige. Sige, dili na. Ito isa. Sige. Ay, grabe naman itong powers. Kasi ilan sa... Wait, sige, makamot yun niya ka. Hindi man. Alam mo kami. Hindi ka. Over naman to. Alright. Next. Perfect. I don't want you like a best friend. Girl. Want you like a best friend. Next. Grazie mo, boy. Grazie. Asking congratulations pa. Grazie, like, Okay. Nilabot, boy. Ano, nilabot? ano na ko lang? Ay, mo nalilipan? Wow. Ang ka nga. Oh, kaya niyo. Ay, fuck. Mali pag ng pagkataon. Ayaw ko naman. Grazie. Sana nakaisip niyan. Sa kadaghan yun. Letters. Mula gina nabutan. Sige, birada. Ako na adjustment. Magiging kwento ka pa dyan. Wala ka nagunting dahil. Ano ba? Buog. Aman. Perfect. Great. 10. You kayo. The combination is giving. Okay. Nakata ko ba ito? Game? 1, 2, 3, go. Oh. Ah! Ito ba? Hindi nga? Ano ba ito? Okay, okay guys, we're done. Look at the details. Grabe sa 36 minutes naman. Over. Ano yan? Ha? Sana nakaisip talaga yan. That's it guys. See you. See you when we see you. Bye. Try door.